Les réformes de la politique commune de la pêche de l'Union européenne ont débuté en 2009 et sont maintenant dans sa phase finale. We need to adapt to the change of the marine resources. Otherwise, we are not going to survive. Our fishermen are not going to survive, our fishery sector is not going to survive, and of course, we have no more commissioner for maritime affairs and fisheries. Pour relever ces défis, la Commission européenne propose l'introduction obligatoire des concessions de pêche transférables, CPT, dans tous les États membres. CPT sont également connus comme QIT, quotas individuels transférables. Le système de QIT est un système de gestion dans lequel les quotas sont alloués aux pêcheurs individuels ou des navires et où les quotas peuvent ensuite être loués, vendus ou achetés. Au Danemark, le système de QIT a été introduit en 2005 comme en réponse à la mauvaise performance économique dans le secteur et pour reconstituer les stocks de pêche en diminution. Le ministre danois de l'Alimentation, l'Agriculture et de la Pêche n'a pas encore pris une décision si oui ou non les QIT obligatoires est la voie à suivre pour la pêche en Europe. Vi diskuterer også politisk, om hvad vej er det egentlig, vi skal gå fremad. Og der er jeg jo mest optaget af, at vi sørger for, at fiskeriet bliver så bæredygtigt som muligt, at det bliver med så lidt klimapåvirkning som muligt, så lidt miljøpåvirkning som muligt, og med så stor økonomi som muligt. Og jeg må jo anerkende, at også med de her kvoter har givet en bedre økonomi for dem, der er tilbage. The introduction of the ITQs also introduced a race for quota. It exploded already before the system was actually in place. Tilpasning af kapaciteten, reduktion af udsmid, leasing af fisk, det tror jeg ikke, der er nogen, der har bestridt, at det fungerer eksemplarisk i Danmark. Society should have the luxury of debating, not being presented with the specter of what I call privatize or perish messages. Plusieurs abréviations flottent sur les eaux cette année. MSY, TAC, CQM et maintenant CPT ou QUT. Ils sont tous destinés à la même fin, une pêche plus durable dans l'Union européenne. Mais il y a une lettre qui nécessite une attention particulière. C'est le T dans QIT. Il est synonyme de transférable. En effet, le T qui signifie transférable représente le nouvel aspect radical qui anime les débats sur la gestion des pêches. Ce court-métrage va donc jeter plus de lumière sur la controverse autour du T. Qu'est-ce qui s'est passé alors dans les pêcheries danoises après que le gouvernement ait introduit le système de QIT et a donné les quotas à des entreprises privées et les pêcheurs? Der er blevet færre fartøjer, de er blevet større, og de er blevet mere effektive, de er blevet dyrefinansieret. Det er sket. Og det er sket for den demersale flåde. Det pelagiske fiskeri, det er sild og makrel. Den fanger du i kæmpe store net på en gang, og så pumper du det hele ombord. Noget af det fanger du i Nordatlanten. Der er der sket en endnu kraftigere koncentration. Der er sket en decideret koncentration fra et meget stort antal fartøjer til et meget lille, stærkt specialiseret fartøjer, som godt kan have værdier for fartøjet og fangstmængderne på 800 millioner, måske helt op til en milliard kroner. Det er sådan set et resultat af denne her regulering, og det har i virkeligheden været et ønsket eller et tilsigtet resultat, der er kommet ud af det. The economists say and tell us and try to convince us that the quotas end up in the hands of those who are the most fit to utilize the stocks. We disagree with that for a simple reason that it has nothing got to do with wise utilization, whether you have access to money or not. En Islande, le système de QIT a été mis en place en 1990 avec les effets suivants. Les quotas ont obtenu un prix. Le prix a été transformé en capital et le capital privé a trouvé son chemin dans le reste du monde à titre de garantie. Selon deux scientifiques islandais acclamés, Anna Karlsdottir et Karl Benediktsson, ces changements ont eu les conséquences suivantes pour la pêche islandaise. En 2007, 52% des QIT ont été contrôlés par seulement 10 des plus importants détenteurs de quotas. 428 entreprises de pêche islandaises ont fermé entre 2003 et 2007 et 60% d'emplois liés à la pêche ont disparu dans le pays.
le commerce des quotas a été un facteur important pour faire sauter la bulle financière de l'Islande. D'après les scientifiques, cela se manifeste par une injection de capital à court terme dans l'économie de spéculation. Dans une interview télévisée fin 2007, le principal idéologue du droit politique islandais parlait de miracle économique islandais. Við virkjuðum fjármagn sem áður lá dautt og við gerðum það á tveimur sviðum. Í fyrsta lagi voru fiskistofnarnir verðlausir áður fyrr. Þeir voru óframseljanlegir, óveðhæfir, óseljanlegir. Síðan kvótum úthlutað og þá verður til fjármagn þarna. Hitt atriðið var að ríkisfyrirtækin, þau lágu einmitt dauð. Þetta var fjármagn sem var óframseljanlegt. Einhvers staðar að fljóta samt sem að þessi peningar hafa komið? Nei, vegna þess að ef þú ert með land þar sem að fjármagnið ekki í höndunum á neinum, þar sem að enginn getur notað það, þar sem það liggur bara dautt, þá vex það ekki. En hér á Íslandi þá var það fært í hendunar á eigundum, gert skrásett og veðhæft og þá fór það að vaksa og þá var það lifnað allt við. Og síðan það þriðja sem olli því. Dès lors, les entreprises de pêche islandaises ont accumulé des dettes faramineuses. En juillet 2009, les estimations étaient au moins de 550 milliards de couronnes islandaises, soit plus d'un tiers du PIB en 2008. Beaucoup de pêcheurs danois parlent de l'utilité du système de QIT sur une base quotidienne. Vi havde totalt på år snart 30.000 kilo. Og vi har landet 2700 kilo. Og så har vi lejet 22 tons ud. Og afslutningsvis vil jeg bare sige, at sådan som reguleringen er hjemme ved os i Danmark, så vil vi ikke gå under med oliesystemet. Det er dag tilpasningen. Der kommer en fisker ud, og han har noget blandet fiskeri, så fanger han måske nogle torsk. Han har ikke nogen torskekvote. I det tidligere system, der var det lovgivning, han skulle smide torsken ud. I dag kan han sejle land, han kan lande torsken, så kan han gå ind på internettet og sige, at jeg skal lige lease en mængde torsk her for den her måned. Og den leaser jeg ind til mit fiskeri, så kører jeg ikke smide ud, så er jeg dækket ind, og så har min kvote passet sammen med fangsterne. The story is that this is about discard, so if you catch some fish, you don't have quota for it, you will lease in quota. But my research shows it's much different from that. People plan their year leasing in 50%, sometimes 100% of what they fish through a year. They don't have rights, but they lease, and people speculate in the leasing prices. So they see, okay, now the cod fishing is good, so they'll put up the price a bit. At the end of the year, because they have surplus quota, the price will go down. So it's more like a financial system than it's natural production. The rights are now owned by the big companies who lease them back out to the young new guys, to the old guys. So you see a concentration of rights and then people leasing out. Formelt set er det jo ikke, legalt set er det jo ikke en property right på den måde, men hvis man ser på også hvordan forventningerne er til, hvordan det her system vil fungere, så er der ingen, der forventer, at der bliver radikale ændringer i det her system. Så derfor, selvom juridisk set det ikke er en egentlig property right, og at staten kan tage det tilbage, så bliver det de facto i finansiel henseende betragtet som en property right. Once you give them away under the privatization model, and you want to change direction, you know that the people that have them are going to start demanding compensation if you wanted to go in a different direction. I Danmark vil vi ikke have det, som han kaldte slipperskippers. Altså, i Danmark sørger fiskeriloven for en eksklusiv stilling, hvis jeg må sige det på den måde. For det er jo virkelig en eksklusivitet, at de, der er registrerede fiskere, det er dem, der skal drive fiskeriet. Og når de driver fiskeriet, så er det ikke nok, at de siger, at vi driver det, for vi har altid været fiskere, men nu er vi holdt op, og vi lejer vores kvoter ud. De skal selv være aktive og være aktive i fiskeriet. What we can see now is that every time fishing rights are for sale, the large companies are able to offer a higher price than the small operators. Not because they're better fishers or more efficient and make more money, but because they have advantages in the financial market. La plupart d'entre nous s'accordent sur le fait que la spéculation sur les ressources naturelles est une mauvaise chose et la Commission européenne est en train de réfléchir comment introduire des mesures pour éviter la spéculation.
And here's a passage that's in the non-paper from the Commission. In designing the system, member states and stakeholders must therefore take care that the TFC system leaves no room for speculations. This is like wishing for Christmas in July. I mean, that's close to being dangerously naive. These programs unleash speculation. They're built on speculation. That's what the leasing market is all about. And this is where I said you're playing with fire here. If you want to try and contain it, you've got to do something different than put in optimistic, sort of wish-for language like that. Thank you. Juste un petit exemple venant du Danemark, le HM45. Un tout nouveau bateau de ce type a été acheté pour 5 300 € en septembre 2007 par une société de pêche danoise. Il a été vendu à un consortium le 22 janvier 2008. Le prix était désormais 9 fois plus élevé, soit 49 300 €. 3 semaines plus tard, le 13 février 2008, le HM45 a été racheté par son propriétaire initial. Le prix avait atteint 4 millions d'euros, soit plus de 800 fois sa valeur initiale dans une période de 5 mois. Maintenant, revenons à la réalité. Qu'est-il arrivé aux communautés côtières de pêcheurs au Danemark après l'introduction du QIT en 2005? Since 2005, we've seen 35 harbors lose their commercial fishing activity, and another 35 have half the amount of vessels that they had in 2005. So this has had severe impact. We have these examples where quotas have been sold out of small coastal communities, and all of a sudden these communities who based their very being on utilizing fishing grounds close by are all of a sudden robbed of the possibility to utilize those fishing grounds. And this is one of the very dark side of the ITQ system. What we've seen the last few years is a shift from gill nets to trawling. It's, especially in some areas, the amount of fish caught by trawl is now the double as it was earlier. And more or less in every catch area, we see an increase of trawling. Pour avoir une pêche durable, il faut plusieurs choses. Il faut avant tout favoriser et développer, mais non de façon industrielle, mais de façon durable, les petits métiers. Il faut quelque part, je ne suis pas pour arrêter totalement les pêcheries industrielles, parce que des gens vivent de ça, mais par contre, il faut stopper l'évolution. Il faut stopper la croissance, l'accroissement du nombre de bateaux industriels, de l'avancée des kilowatts, l'augmentation des motorisations avec un prix de gazole qui augmente. Ce n'est pas viable. Mais y a-t-il des alternatives quand on veut arrêter la surexploitation? I think you could still do a system like that where you had public leasing for various size classes of vessel, gear types if you wanted to. I mean, these are all detailed social and political decisions, and I don't have any problem with that. I think a lot of mainstream economists don't like that at all. They say, oh, that's social engineering. Well, all fishery management is social engineering, and we're human beings trying to create systems that do what we want them to do. Man kunne godt lave forskellige afgiftssystemer. Det vil være meget kompliceret at lave et afgiftssystem samtidig med, at man lavede det her. Det vil også være meget kompliceret at lave et leasingsystem, hvor staten lige pludselig tog alle fisken fra de fiskere, som har investeret i et fartøj og hele deres tilværelse på det, og sagde, nu tager vi fisken, og så må I byde ind på, hvor meget I kan gøre det her. Det vil have uoverskuelige konsekvenser. An ITQ system is, to my mind, not really an fishery management system. I believe that it is much more of a business model. Vores design er rigtig godt. Det er det. Går det lidt galt, eller er der nogen, der får mere eller mindre, eller sådan noget der, så kan du gå ind og justere på tingene. Det er et skide godt design. Det er bedst, at staten blander sig mindst muligt.
Fordi at det her, det er jo også noget, markedet skal være med til at udvikle. Men jeg er fuldstændig enig i, at vi har jo ansvar. Altså det er jo politikerne, der har ansvaret for, hvordan dansk fiskeri ser ud i dag. Og noget er det godt, og noget er det rigtig skidt. Bare se discardproblemerne. The general pattern around the world with these programs is that you give the tradable quota to some initial recipients effectively forever. They don't use the word forever, they'll say indefinitely or something like that. And then they can sell them and lease them. And many, many places in the world, they are leasing them, meaning they're not actually fishing. The people that are actually fishing are leasing, so they're paying. But they're paying the lucky few that were gifted with these quotas. And you might as well just cut the middlemen out and lease directly to the fishermen. And then society would be getting the return. So I don't think anybody's forced decision makers to face that question and say, how do you pass the red face test of giving away public wealth? When you can show that you could achieve exactly the same results without doing that.